السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني طلبة السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا لو بروميي شابيتر ديال ليكونومي جينيرال اسافوار لاكتيفيتي ايكونوميك. فيه غنتعرفوا على لي بوزوان و لي بيان. دونك أول حاجة عندنا لي بوزوان اللي هما الحاجيات. Exemple, manger, boire, se protéger, dormir, voyager, avoir des amis, se loger, etc. Ils constituent des besoins. يعني هادو عبارة عن حاجيات. Donc, ces éléments constituent pour l'homme des besoins qu'il doit nécessairement satisfaire. يعني كيشكلوا واحد حاجيات اللي خاص الإنسان ضروري أنه يلبيها. نشوفوا الديفينيسيون ديال البزوان. Donc, un besoin est un sentiment de manque et de désir éprouvé par les individus et que l'on cherche à satisfaire. يعني هو واحد إحساس أو شعور بالنقص اللي كيعبروا عليه الأفراد وكيبحثوا على التلبية ديالو. لي كاركتيرستيك ديال لي بوزوان يعني خاصيات الحاجيات، الخاصيات ديال لي بوزوان. دونك لي كاركتيرستيك دي بوزوان سون، أول حاجة لي بوزوان سون illimité يعني الحاجيات راه غير محدودة. ثاني حاجة عندنا لي بوزوان بوف اتر ساتيسفي، من الممكن أننا نلبيو هذوك الحاجيات. ثالث حاجة لي بوزوان سون فاريابل دون لو طون اي دون ليسباس، يعني الحاجيات متنوعة عبر الزمن والمكان. الحاجيات مثلا ديال القرن التاسع عشر ماشي هما الحاجيات ديال القرن الواحد والعشرين، والحاجيات ديال الناس مثلا اللي ساكنين في البادية ماشي هما الحاجيات ديال الناس اللي ساكنين في المدينة. نشوفوا دابا الكلاسيفيكاسيون دي بوزوان. هنا ماسلو جاب لنا واحد لو بيراميد دار فيه الكلاسيفيكاسيون ديال لي بوزوان. بدا باول حاجيات اللي هما لي بوزوان فيزيولوجيك، الحاجيات فيزيولوجيه مثل الاكل، الشرب، النوم، يعني مجموعه من الحاجيات اللي ما يمكنش الانسان يعيش بلا بها كنسموهم لي بوزوان فيزيولوجيك. من بعد عندنا لي بوزوان دو سيكوريتي، الانسان ملي كيتوفر ليه الاكل والشرب والنوم واللباس كيقلب على الامن، اذا حاجيات ديال الامن. ثالث حاجه عندنا البوزوان دابارتونونس، الانسان بالطبع ديالو كائن اجتماعي كيبغي يعيش مع جماعه ينتمي اليها، ما كيبغيش يعيش وحده، كيبغي يعيش مع واحد الجماعه، هيئه، جماعه، حزب، اذا كيبغي يقلب على واحد الجماعه ينتمي لها. رابعا عندنا بوزوان ديستيم دو سوا، يعني حاجيات تقدير الذات، الانسان بالطبع ديالو كيبغي يقلب على الاحترام وعلى التقدير. واخيرا عندنا بوزوان داكومبليسمون، يعني الكماليات، مثلا نشري اخر سياره او اخر هاتف او نشري الذهب. اذا مجموعه من الحاجيات اللي كنسميوهم الكماليات. اذا هذا هو لو بيراميد ديال ماسلو. لي بيان دابا نشوفوا لي بيان. دونك ان بيان اي تو مويان كي بيرمي دو ساتيسفير ان بوزوان هيومان، كل وسيله كتمكنني انني نلبي واحد الحاجيه ديال الانسان كنسموها لي بيان. لا كلاسيفيكاسيون دي بيان، عندنا تصنيف ديال لي بيان. عندنا لي بيان ايكونوميك اي لي بيان نو ايكونوميك. بالنسبه لي بيان نو ايكونوميك او الغير الاقتصاديه، سي ان بيان ليبر يعني موجود حر، نون برودوي ou n'ayant pas exigé un effort pour sa production، يعني ما تدخلش فيه الانسان باش ينتج هاد لو بيان، عطاه لنا الله سبحانه وتعالى موجود في الطبيعه. اكزومبل لير كو نو ريسبيرون، يعني الهواء اللي كنستنشقوه هو مجاني. عندنا لي بيان ايكونوميك ريزولت دو لاكتيفيتي ايكونوميك، يعني كيجي من النشاط الاقتصادي. الي لو فروي دو ترافاي هيومان، يعني ثمره ديال العمل الانسان. Exemple, un ordinateur, une baguette de pain, un vêtement sont des biens économiques. نشوفوا دابا لي كاركتيرستيك دان بيان ايكونوميك. عندنا مجموعه من الخصوصيات. عندنا لا غارتي اللي هي الندره، اكزيست اون كونتيتي ليميتي يعني موجود واحد الكميه قليله. عندنا لوتيليتي او المنفعه، كاباسيتي دو ساتيسفير ان بوزوان يعني القدره على تلبيه الحاجه. ليشانج التبادل، le bien économique s'échange contre un prix، يعني كيتبادل عن طريق واحد الثمن. نشوفوا دابا لي بيان ماتيريال لي بيان ايماتيريال، السلع الملموسه وغير الملموسه. لي بيان ماتيريال سون سو كون بو توشي كونسيرفي ستوكي اي كونسومي، ممكن ان نلمسوهم نحتفظوا بهم نستوكيوهم ولا نكونسوميوهم. اكزومبل برودوي اليمونتير، ماشين، موبل، اوتوموبيل اتسيتيرا. من بعد لي بيان
immatériels يعني الغير ملموسة sont des biens qui n'ont pas de support tangible يعني غير ملموسة. Ce sont des biens non stockables ما كيمكنش نستوكيوهم consommés au moment de leur production et il s'agit généralement de prestations de services. مثلا consultation médicale, enseignement, coiffure, transport, réparation, etc. دابا نشوفوا les biens marchands et les biens non marchands السلع التجارية والغير تجارية. Les biens marchands fournis par une entreprise كتنتجها شركة أو مقاولة من أجل تحقيق الربح en vue de réaliser un profit. Les biens non marchands fournis à titre gratuit ou quasi gratuit par les administrations publiques et privées, autoconsommation, production des femmes dans leur foyer, etc. إذا مثلا هي كتمنح عن طريق الإدارات العمومية بشكل مجاني أو شبه مجاني. حتى مثلا عمل المرأة في البيت ديالها راه حتى هو ان بيان نون مارشون. البيان دورابل اي بيان نون دورابل من حيث كريتير ديال لا دوري. Cette classification est en général réservée aux seuls biens matériels. يعني هاد التصنيف هذا خاص فقط بلي biens matériels. Les biens durables sont ceux dont l'utilisation peut être répétée et prolongée dans le temps. يعني ممكن الاستعمال ديالها يدوم مدة طويلة. On les appelle aussi biens d'équipement يعني تجهيزات. Exemple, voiture, réfrigérateur, meubles, appareils électroménagers, machines, etc. Les biens non durables, الاستعمال ديالهم ما كيدومش بزاف, ne peuvent être utilisés qu'une fois. Il s'agit des produits qui disparaissent dès le premier usage. مثلا le bien alimentaire, électricité, matières premières, etc. الاستعمال ديالهم ما كيدومش بزاف, كنستعملوه في واحد اللحظة فاش كناخدوها. عندنا les biens de production et biens de consommation. سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك. Les biens de production sont des biens durables qui servent à produire d'autres biens. يعني ممكن أن نستعملوهم باش نصنعوا سلع أخرى. Et ne participent donc qu'indirectement à la satisfaction des besoins. يعني كيتستعملوا بشكل غير مباشر من أجل تلبية حاجيات. Ce sont des biens indirects appelés parfois aussi biens d'investissement parce qu'ils constituent le capital productif. Exemple, machines, bâtiments et équipements industriels, investissements publicitaires, etc. Les biens de consommation sont tous les biens qui ne sont pas des biens de production. Ils sont de deux sortes. عندنا juste أنواع في biens de consommation. عندنا les biens de consommation intermédiaires, يعني السلاك الوسيطي, sont des biens non durables utilisés dans un processus de production كنستعملوهم في المسار ديال الإنتاج. Ils ne satisfont qu'indirectement les besoins. كيلبيو بشكل غير مباشر الحاجيات. Ce sont des biens indirects. عندنا exemple matière première, énergie, consultation d'un avocat d'affaires, etc. عندنا من بعد classification ديال البيان de consommation فيها les biens de consommation finale. Sont les biens durables ou non qui satisfont directement les biens et les désirs. On les appelle aussi les biens finaux يعني الاستهلاك أو السلع النهائية. Ils n'entrent dans aucun processus de production. Ce sont des biens directs. يعني ما كنستعملوهمش في إعادة في الإنتاج. يعني ذات الاستهلاك النهائي. مثلا produits d'alimentation, سلع المواد الغذائية, habits, électroménagers, soins dentaires, places du cinéma, etc. إذا هادو هما لي بيان. هذا هو الدرس ديال لي بيزوان او لي بيان. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا, وكنضرب لكم موعد في الحلقات المقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش ديروا لايك وتبارطاجوا لا فيديو وتشاركوا في القناه, وكنتمنى لكم حظ موفق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.